السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، جس کے اندر او لیول اسلامیات کا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں دا ہسٹری اینڈ دا امپورٹینس آف دا ہولی قرآن کے اندر ہم سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہم کور کریں گے، ریویلیشن بٹوین 610 اینڈ 632 اے ڈی۔ یعنی کہ یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، جس کے اندر 13 سال مکہ مکرمہ میں ہیں اور 10 سال ریویلیشن کے مدینۃ المنورہ کے اندر ہے۔ تو اس ٹاپک کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ریویلیشن جو ہے 3 طرح کی ہوا کرتی تھی، 3 ٹائپس کی ریویلیشن ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ 3 طرح کی وحی نازل ہوتی تھی، 3 انداز میں نازل ہوتی تھی، وہی ایک ہی ہوتی تھی، 3 ڈفرنٹ انداز تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی۔ تو اس کو ٹاپک کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ تو پوائنٹس کے اندر میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ پوائنٹس میں اگر آپ لوگ کسی چیز کو یاد کر لیں تو پھر اس کو پیراگراف میں لکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ فالوئنگ آر دی ڈفرنٹ موڈز آف ریویلیشن آف دا قرآن۔ اب یہ دیکھیے 3 موڈز دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے آن دا ہرٹ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ان دا ڈریم آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں براہ راست کوئی خیال آیا اور یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے، ریویلیشن کی ایک قسم ہے۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، تو خواب بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو پہلی قسم تو یہ ہوگی جو دل میں اللہ تعالیٰ براہ راست بات ڈال دیتے ہیں، یا پھر وحی کے ذریعے، وہ یا پھر خواب کے ذریعے۔ دوسری قسم وحی کی ہوتی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ قرآن پاک کا حصہ پڑھ کر سناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اور تیسری قسم وحی کی جو ہے یہ ہے ان دا فارم آف رنگنگ بیل، یعنی کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو حضرت جبریل علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں، نہ تو کوئی خیال دل میں آتا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کان میں گھنٹی بجنے کی آوازیں، مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی وحی کی تیسری قسم ہے، یعنی کہ ایک آواز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جب وہ آواز کا سلسلہ بند ہوتا ہے تو خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی وہ آیات خود بخود یاد ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کری ہیں۔ تو ان 3 طریقے سے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اچھا، دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ دا ہولی قرآن واز ریویلڈ ان پیس میل۔ پیس میل کا کیا مطلب ہے؟ پیس میل کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب بعض دفعہ جو ہے یہ سوال بھی آ سکتا ہے آپ لوگوں سے، کہ الگ سے ایک سوال آ سکتا ہے 4 نمبر کا۔ یہ ہم ریویلیشن بٹوین 610 اینڈ 632 اے ڈی جو پڑھ رہے ہیں، اس کا سوال 10 نمبر کا آتا ہے، اور زیادہ تر یہ ٹرولنگ قسم کے کوشچنز آتے ہیں۔ یا پھر اسی کے اندر سے یہ سوال بن سکتا ہے کہ وائی اٹ ریویلڈ ان پیس میل، وقفے وقفے سے کیوں نازل ہوا قرآن پاک، سٹیپ بائی سٹیپ کیوں نازل ہوا؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ساتھ اگر نازل ہو جاتا تو لوگوں کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ قرآن پاک کے احکامات کو اتارا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں، عمل کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ دا فرسٹ ریویلیشن کیم ان دا کیو آف ہیرا۔ 2 طرح کی کیوز ہیں جو کہ اسلامک ہسٹری میں بہت فیمس ہیں، ایک کیو آف ہیرا ہے، ایک کیو آف سور۔ کیو آف ہیرا وہ ہے جہاں فرسٹ ریویلیشن آئی تھی، یعنی کہ سورہ العلق جو ہے، سورہ علق جو ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات نازل ہوئی تھی سورہ العلق کی۔ ٹھیک ہے، کیا کیفیت تھی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں ہم پڑھیں گے۔ سورہ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ریویلیشن ڈکلیئرڈ ہولی پروفٹس پروفٹ ہوڈ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہوڈ۔ ریویلیشن کا آ جانا اس چیز کی علامت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جا چکی ہے، کیونکہ ریویلیشن جو ہے نبیوں کے اوپر آتی ہے، تو ریویلیشن آ جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ڈکلیئر ہو گئی۔
पांचवा पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ रेवलेशन इज कॉल्ड नुजूल। नुजूल एक अरेबिक वर्ड है, उर्दू के अंदर भी नुजूल इस्तेमाल होता है। नुजूल इज ड्राइव फ्रॉम द रूट नज़ला। नज़ला जो है ये रूट वर्ड है, नज़ला से लिया गया है। नज़ला, नुजूल दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। इसका मतलब है बिस्टो, सेंड डाउन और कॉज टू डिसेंड, यानी कि ऊपर से नीचे आने की जो अमल होता है उसको नुजूल बोलते हैं, नाजिल होना बोलते हैं, यानी कि ऊपर से कोई चीज नीचे आए। 6 नंबर पर हम आते हैं, अल्लाह सेज अबाउट द होली कुरान। अब कुरान पाक के नाजिल करने के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है। अच्छा देखें, रेफरेंस भी 10 नंबर के सवालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कम से कम दो रेफरेंस, तो दो रेफरेंस मतलब कुरान पाक की कोई आयत हो या फिर एक आयत एक हदीस, उसको आप वर्ड टू वर्ड याद करें, ये रेफरेंस कहलाता है। और ये आपको कोड के साथ देना होगा। कोड अगर याद नहीं होता आपको, आयत नंबर वर्स नंबर कोड जो है, तो आप सूरा का नाम याद कर लें कि कौन सी सूरत से ये रेफरेंस लिया गया है। ठीक है। तो अच्छा, ये सूरत इस आयत को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, एंड वी हैव सेंट डाउन कुरान इन पीसेस सो दैट यू मे रीड इट टू मैनकाइंड एट इंटरवल्स एंड वी सेंट इट डाउन ग्रेजुअली बिट बाय बिट। कुरान पाक को हमने नाजिल किया टुकड़ों में, अज्जा में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों के सामने पढ़ सकें, लोगों को लोगों की हिदायत के लिए। एंड वी सेंट इट डाउन ग्रेजुअली बिट बाय बिट, और हमने इसको नीचे उतारा आहिस्ता आहिस्ता। 7वें पॉइंट पर आते हैं, द होली कुरान, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव रेवलेशन थ्रू वन ऑफ द थ्री फिनोमिना मेंशन इन द होली कुरान। ऊपर जो हमने तीन कैटेगरीज लिखी हैं, जो तीन तरह नाजिल होने के जो तरीके लिखे हुए हैं हमने हदीस उसके रेवलेशन के, इन तीन तरीकों का जिक्र जो है कुरान पाक में भी है। ये देखिए, रेफरेंस दिया हुआ है, इट इज नॉट फिटिंग फॉर मैन दैट अल्लाह शुड डायरेक्टली स्पीक टू हिम। ये एक बंदे के लिए मुनासिब नहीं है कि अल्लाह ताला जो है उनसे डायरेक्ट बात करें, एक्सेप्ट बाय वही। वही होगी रेवलेशन, यानी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो लेकर आते हैं। और फ्रॉम बिहाइंड अ व्हील, फ्रॉम बिहाइंड अ व्हील मतलब पर्दे के पीछे से। पर्दे के पीछे से मतलब हकीकत में नहीं कोई पर्दा डला हुआ है उसके पीछे से आवाज आ रही है, मतलब सामने कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा और सिर्फ आवाज आ रही है। ये वही वाली टाइप है जो हमने इसके अंदर पढ़ी थी, रिंगिंग बेल वाली, मतलब बिन बिनाहट किसी आवाज का आना। तो ये दूसरी टाइप है। और बाय सेंडिंग ऑफ अ मैसेंजर टू रिवील विद अथॉरिटी फ्रॉम अल्लाह, और मैसेज को अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील किया जाता था, यानी कि दिल में बात आई। वट अल्लाह विल, जो कुछ अल्लाह ताला चाहते थे, जो रिवील करना चाहते थे, जो नाजिल करना चाहते थे। फॉर ही इज हाईएस्ट, और एंड अल्लाह ताला बुलंद है, एंड वाइसेस्ट, और अल्लाह ताला जो है बेहतरीन अकल रखने वाले हैं। अच्छा, जो अब थ्री टाइप्स जो ऊपर हमने पढ़ी हैं, इन थ्री टाइप्स को जो है थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर। Allah directly inspired the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam without the medium of an angel. The inspiration was directly on the heart of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये वही बात है जो पहली वाली हमने पढ़ी थी, डायरेक्ट दिल में आ जाना। दूसरी है, अल्लाह conveyed the message directly to the prophet. This was also not through any angel. The prophet heard the voice which was different from the voice of human beings. ये वही रिंगिंग बेल्स वाली मिसाल दी गई है जो कि इसके अंदर है, ये रिंगिंग बेल वाली। और तीसरी किस्म जो है, अल्लाह कन्वेट द मैसेज थ्रू एन एंजल एट द टाइम ऑफ एंजल वाज नॉट सीन, ओनली दिस वॉइस वाज हर्ड एट द टाइम एंजल वाज सीन इन द ह्यूमन फॉर्म। अच्छा, ये वो किस्म है जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे। ये बता रहे हैं कि बाज दफ़ा जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम दिखाई नहीं देते थे, सिर्फ उनकी आवाज़ आती थी। और बाज दफ़ा ये होता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आया करते थे। तो ये तीन किस्में हो गई वही के नाजिल होने की। 8वें पॉइंट पर आते हैं, इसके अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब वही नाजिल होती थी तो कैसा फील होता था, क्या फेस करते थे। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन। क्या फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम टाइम इट इज रिवील्ड लाइक द रिंगिंग ऑफ अ बेल। पढ़ लिया ऊपर, दिस फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। ये किस्म जो थी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हार्ड थी, क्योंकि जब वही नाजिल होती थी, सिंपल जब बस नाजिल नहीं हो जाया करती थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दौरान एक वजन सा महसूस होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बॉडी पर।
बोझ महसूस होता था। तो जो ये वाली कैटेगरी है जिसमें रिंगिंग बेल की आवाज आती थी, बिनबिनाहट की सी आवाज आती थी, इस कैफियत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता था। एंड देन दिस स्टेट पासिस ऑफ, और जब ये हालत खत्म हो जाती थी, आफ्टर आई हैव ग्रैप्स व्हाट इज इंस्पायर्ड, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद ब खुद वो हासिल हो जाता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने भेजा है। यानी कि जब ये प्रोसेस चल रहा होता था, बिन बिनाहट की आवाज वाला, जब ये प्रोसेस खत्म होता था, यूं समझ ले ऑटोमेटिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज याद हो जाती थी जो अल्लाह ताला ने उन पे नाजिल फरमाई है, जो वही आया करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स द एंजल कम इन द फॉर्म ऑफ मैन, ये वही जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तशरीफ लाया करते थे, ये वही वाली जिक्र कर रहे हैं। एंड टॉक टू मी मीन्स टॉक टू मी मीन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड आई ग्रेस वट एवर ही सेज, जो कुछ जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत करके सुनाते थे, वो ऑटोमेटिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो जाया करता था। अच्छा, आखिरी पॉइंट, एट द लास्ट sermon ही रिसीव द लास्ट रेवलेशन, सबसे आखिरी वही जो नाजिल हुई है ना, जो यानी कि 23 साल तक जो कुरान पाक नाजिल होता रहा, सबसे आखिरी वही जो नाजिल हुई है वो आखिरी हुज्जतुल विदा जिसे बोलते हैं, द लास्ट पिलग्रिमेज था, उस वक्त नाजिल हुई। क्या थी? दिस डे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू एंड completed my favor upon you and have chosen Islam as the religion for you. अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये वो वाली आयत है कि आज मैंने दीन को आपके लिए मुकम्मल कर लिया, मतलब जो कुछ टीचिंग्स थी दीन की आप तक पहुंचा दी। एंड completed my favor upon you, और मैंने अपना फेवर जो था, अपनी जो दीन के मामले में जो था, वो इस कंप्लीट माई फेवर अपॉन यू, आप लोगों के लिए अपना फेवर मैंने कर दिया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सिफारिश उम्मत मुस्लिमा के लिए की। एंड हैव चूजन इस्लाम एज अ रिलीजन फॉर यू, और इस्लाम को आपके लिए मजहब, बेहतरीन मजहब के तौर पे चुना है। अच्छा, ये देखें, ये पॉइंट्स में मैंने लिखा है, पॉइंट्स में हमेशा मैं पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, देखें ओ लेवल्स के अंदर टॉपिक्स जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, दो दो सफ़ों के, एक एक सफ़ा, डेढ़ डेढ़ सफ़े के। तो आप पूरा टॉपिक जो है ना रट्टे नहीं लगा सकते। आपको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन काम आप ये करें कि हाईलाइटर लें और उसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें। अब मैंने भी पॉइंट्स के अंदर इसीलिए लिखा है कि आप सिर्फ पॉइंट्स को याद कीजिए, सिर्फ हर पॉइंट को टेस्ट में लिखते वक्त या एग्जाम में लिखते वक्त अपनी वर्डिंग्स में एलोबरेट करें, अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करें। इससे यह है कि आप 5 से 6 पॉइंट याद करके उन पॉइंट से आप 1.5 सफ़े भी लिख सकते हैं। जबकि अगर आप पूरा सफर रट्टा लगाने बैठे हैं तो पूरा सफर रट्टा नहीं लगा सकते। अब आप सीनियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आप सिर्फ पॉइंट्स याद करें। तो इसी तरह मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स भी बड़े बड़े हैं, आप पूरे पॉइंट्स ना पिक करें, आप सिर्फ छोटी छोटी बातें इसके अंदर उठा लीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ओ लेवल्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उसके लिए हमारा चैनल एजुकेशन विद उमर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।